BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. یورپ میں شدت پسندی کے واقعات کے پیش نظر یورپی ممالک ایسے وسیع تر اتحاد کے قیام پر زور دے رہے ہیں جس میں مسلمان ممالک بھی شامل ہوں. صوبہ پنجاب میں پیٹرول کا بحران شدید صورت اختیار کر گیا ہے. یہ انتظامی نااہلی ہے یا پھر پیٹرول کی کمی؟ آئل مارکیٹنگ کمپنی جو ہے وہ قریباً 60% تو وہ پرووائڈ کرتی ہیں، اور اگر ان کے لائسنس میں یہ کنڈیشن ہے کہ انہوں نے ایکس نمبر آف ڈے سٹاک رکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. اور آسٹریلیا میں یوگا کی ایک نئی قسم صحت مند رہنے والے کے خواہش مند لوگوں کی توجہ کا خصوصی مرکز بن گئی ہے. یورپی یونین کے وزراء خارجہ نے یورپ کو درپیش شدت پسندی کے خطرات پر ہونے والی کانفرنس میں عرب ممالک کے ساتھ بہتر تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے. پیرس میں ہونے والے حملے اور بیلجیم میں شدت پسندی کے ایک منصوبے کو ناکام بنانے کے بعد شام اور عراق سے واپس آنے والوں کے بارے میں خدشات میں اضافہ ہوا ہے. تفصیل کے ساتھ حسین عسکری. شام میں جا کر لڑنا یا وہاں سے واپس آنے والے یورپی جہادیوں کا معاملہ، لنڈا ان مسائل سے بخوبی واقف ہیں. ان کا بیٹا ان کئی برطانوی شہریوں میں سے ایک ہے جو وہاں لڑنے گیا تھا. انہوں نے گزشتہ موسم گرما میں ترکی جا کر اپنے بیٹے کی شام سے نکلنے میں مدد کی تھی. اب وہ گھر واپس آ چکا ہے، لیکن لنڈا کو شکایت ہے کہ انہیں مناسب مدد نہیں ملی. حکومت باخبر ہے کہ وہ وہاں گیا تھا اور باقی بھی سب کو بتا دیا گیا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی کسی قسم کی مدد کے لیے سامنے نہیں آیا. شام سے واپس آنے والے جنگجو سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں. گزشتہ ہفتے ہی بیلجیم میں شدت پسندی کے ایک ایسے منصوبے کو ناکام بنایا گیا جس میں شام سے واپس آنے والے ملوث تھے. پیرس حملوں اور بیلجیم میں اس منصوبے کی ناکامی کے بعد یورپ میں سیکیورٹی ہائی الرٹ پر ہے، اور بیلجیم میں 35 سال میں پہلی مرتبہ سیکیورٹی کے لیے دارالحکومت کی سڑکوں پر فوج کو دیکھا جا سکتا ہے. مختلف اندازوں کے مطابق شام اور عراق میں لڑنے کے لیے فرانس سے تقریباً 1400 افراد گئے. برطانیہ سے 600 کے قریب گئے، جن میں سے نصف تعداد واپس آ چکی ہے. جرمنی سے بھی تقریباً 600 افراد گئے تھے. بیلجیم سے 300 سے زیادہ اور سویڈن سے بھی تقریباً 300 افراد وہاں گئے. واپس آنے والے ان افراد کو دوبارہ معاشرے میں ضم کرنا ایک چیلنج ہے تاکہ یہ اپنی ہی سرزمین پر حملے نہ کریں. معاشرے کو ان واپس آنے والوں کی موجودگی سے انکار نہیں کرنا چاہیے. وہ واپس آ رہے ہیں اور اس مسئلے کو نظر انداز کرنے سے صورتحال بہتر نہیں ہو جائے گی. برطانیہ میں ہوم آفس کا کہنا ہے کہ شام سے واپس آنے والے ہر فرد کے کیس سے انفرادی طور پر نپٹا جاتا ہے. کئی پر مقدمہ چلایا گیا ہے. کئی کو حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے چینل نامی ڈی ریڈیکلائزیشن پروگرام کے لیے بھیجا گیا ہے، اور دیگر کی سوشل سروسز اور مینٹل ہیلتھ کی ٹیمیں مدد کر رہی ہیں. لیکن کئی افراد کے بارے میں یہ فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان کے کیس میں مزید اقدامات کی ضرورت نہیں. میری رائے میں شام سے واپس آنے والے ہر ایک شخص کو چینل نامی پروگرام میں جانا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ ان معاملات میں نہ گھر جائیں جن میں وہ پہلے پھنسے تھے. لنڈا کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا کسی کے لیے خطرہ نہیں اور انہوں نے اسے معاف کر دیا ہے. لیکن کیا یورپی ممالک کے حکام یہ بھولنا گوارا کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ شام سے کیا سیکھ کر واپس آ رہے ہیں؟ تفصیل بتا رہے تھے حسین عسکری. یہ تو تھا یورپ میں شدت پسندی کے خطرات کا ذکر. ادھر افریقہ میں بھی شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے نائجیریا سے باہر کارروائیوں کا آغاز کیا ہے. افریقی ملک کیمرون کے حکام کا کہنا ہے کہ بوکو حرام کے شدت پسندوں نے مبینہ طور پر کم از کم 80 افراد کو اغوا کر لیا ہے، جن میں اکثریت بچوں کی ہے. حملے میں 4 افراد ہلاک بھی ہوئے. تازہ اطلاعات کے مطابق 20 افراد کو بازیاب کرا لیا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ فراز ہاشمی. بھاری ہتھیاروں سے لیس بوکو حرام تنظیم کے مسلح شدت پسندوں نے یہ کارروائی اتوار کو صبح سویرے شروع کی. کیمرون کے وزیر اطلاعات عیسیٰ چروما بکری نے بتایا کہ اس حملے میں کم از کم 50 کے قریب افراد کو یرغمال بنایا گیا، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. لیکن بعض ذرائع کے مطابق اس کارروائی میں یرغمال بنائے گئے افراد کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. شمالی کیمرون میں تعینات ایک فوجی افسر نے رائٹرز کو بتایا کہ جن افراد کو اغوا کیا گیا ان میں 30 بالغ اور 50 بچے شامل ہیں.
बोको हराम गुज़श्ता 6 बरस से हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद कर रहा है और इसका मकसद नाइजीरिया में इस्लामी रियासत का क़याम है। ये कार्रवाई नाइजीरिया की सरहद से 6 किलोमीटर दूर कैमरून के शुमाली ज़िले तोरो के माकी और मादा गांव में की गई। नाइजीरिया के शुमाल मशरक़ी कस्बों और देहातों पर बोको हराम तंजीम ने कब्ज़ा कर रखा है। मुबसरीन के मुताबिक ये हमला काफ़ी तशवीशनाक है। इससे ज़ाहिर होता है कि ये ग्रुप मजबूत हो रहा है। ये दुनिया को बावर करा रहा है कि ये नाइजीरिया से आगे बढ़ रहा है। बोको हराम के खतरे से निपटने के लिए चाड ने अपने दस्ते नाइजीरिया भेजे हैं। चाड के दस्तों के पहुंचने पर लोगों ने खुशी का इजहार किया। मुबसरीन का ख्याल है कि बोको हराम के खतरे से निपटने के लिए खित्ते के मुल्कों को मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करना होगी। अगर ऐसा ना किया गया तो ये गिरोह खित्ते के तमाम मुल्कों के लिए अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकता है। फराज हाशमी, BBC न्यूज़। पैगम्बर इस्लाम के खाकों की इशाअत पर आज चेचनिया की दारकूमत ग्रोजनी में एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ। हुक्काम के मुताबिक मुजाहरे में 10 लाख अफराद ने शिरकत की। चेचनिया के सदर रमज़ान कादिरोव ने खिताब करते हुए कहा कि किसी को पैगम्बर इस्लाम की तौहीन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरन ने बरतानवी मुसलमान रहनुमाओं को लिखे गए उस खत का दिफा किया है जिसमें उन्होंने मुसलमानों के बरतानवी मुआशरे में रच बस जाने की बात की थी। मुसलमान रहनुमाओं ने कहा है कि खत का मतन इंतहाई दाएं बाजू के ख्यालात की अक्कासी करता है। आलमी फलाही इदारे ऑक्सफैम की एक तहकीक के मुताबिक दुनिया के 1% अमीर लोगों के पास आइंदा बरस तक दुनिया के बकिया 99% लोगों से ज़्यादा असासे होंगे। तहकीक में दुनिया में अमीरी और गरीबी के दरमियान बढ़ती हुई खलीज की जानिब तवज्जो मबजूल कराई गई है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम के वज़ीर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि तेल की फराहमी में इजाफा कर दिया गया है और इसकी किल्लत के ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सूबे पंजाब और शुमाली इलाकों में पेट्रोल के इस बहरान की वजह क्या है और हुकूमत इसे हल करने के लिए क्या इक़दाम कर रही है, यही जानने की कोशिश की है नामनिगार आसिफ फारूकी ने इस रिपोर्ट में। ये बच्चे स्कूल से वापसी पर घर जाने के बजाय गाड़ियों की इस लंबी कतार में लगने पर मजबूर हैं। लाहौर के इस पेट्रोल पंप की तरह सूबा पंजाब और मुल्क के दीगर शुमाली हिस्सों में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की तवील कतारें दिखाई देती हैं। इन इलाकों में रहने वालों के लिए ये मंजर नए नहीं हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार ये लाइनें CNG के लिए नहीं बल्कि पेट्रोल के लिए लगी हैं। गाड़ी मालिकान बेजार हैं। कैसे छोड़ें, पैदल जा रहे थे सुबह भी, आज 3 दिन हो गए हैं छुट्टियाँ हो रही हैं स्कूल से बच्चों की, तो आज मिला ही मिला तेल, तो वो बदतमीजी कर रहे हैं पंप वाले, साथ पुलिस वाले बुलाए हुए हैं। पहले गैस नहीं थी पाकिस्तान में, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, अब ये पेट्रोल भी ख़त्म हो गया। आप देखें कितना रश पड़ा हुआ है, क्या करना है इन हुक्मरानों का। पेट्रोल की कीमत कम होने पर आवाम खुश तो बहुत थे, लेकिन पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल के वफाकी वजीर कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में यही कमी इसकी किल्लत का बायस बन रही है। माहिरीन इस सरकारी राय से इत्तेफाक नहीं करते। उनका कहना है कि पेट्रोल की फराहमी में तातुल सरकारी बद इंतज़ामी का सबूत है। ये बद इंतज़ामी 3 सूरतों में सामने आई। एक, जब सरकारी इदारे और वजारत ख़जाना आलमी मंडी से तेल की बरवक्त ख़रीदारी के लिए पैसे अदा नहीं कर पाए। दूसरा ये कि हुकूमत मुल्क में मौजूद पेट्रोल की मिकदार का अंदाज़ा नहीं लगा पाई और पेट्रोल पंप्स पर लगी कतारें देखकर मालूम हुआ कि मुल्क में पेट्रोल ख़त्म हो गया है। और तीसरा ये कि CNG बंद होने से पेट्रोल की मांग में इजाफा होगा। सरकारी इदारे ये सादा सी बात समझ ना पाए। फिर भी हुकूमत बज़िद है कि ये बहरान उसका पैदा करदा नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है वो करीबन 60% तो वो प्रोवाइड करती हैं, और अगर उनके लाइसेंस में ये कंडीशन है कि उन्होंने X नंबर ऑफ डे स्टॉक रखना है, तो मैं समझता हूँ कि ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि उन्होंने वो स्टॉक क्यों नहीं रखा। और ये उनकी जिम्मेदारी है। उनकी वजह से और उनकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से वजीर आज़म को परेशानी हुई, पूरी गवर्नमेंट को एम्बैरसमेंट हुई। माहिरीन कहते हैं कि पेट्रोल के इस बहरान से निमटने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए वजीर आज़म के इक़दामात कुछ ताख़ीर से आए हैं। इतनी ताख़ीर से कि ये हुकूमत की बद इंतज़ामी पर पर्दा डालने के लिए भी शायद काफ़ी नहीं है। आसिफ फारूकी, BBC न्यूज़, इस्लामाबाद।
आइए अब देखते हैं कि इस बारे में हमारे सोशल मीडिया सफ़ात पर क्या कहा जा रहा है। अहमद उस्मानी अटक से लिखते हैं, बिजली का बहरान, चीनी का बहरान, CNG का बहरान और अब पेट्रोल का बहरान। हुकूमत की तो हमेशा की तरह कोई नाअहली नहीं, सब अवाम का कसूर है जो उन्हें वोट देते हैं। वजाहत अली सऊद लिखते हैं, हुकूमत की नाअहली और बद इंतज़ामी के सिवा ये और क्या हो सकता है। और सबा गुल आफरीदी पेशावर से लिखती हैं, इस बहरान की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत है। आप भी चाहें तो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी राय फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए हमें भेज सकते हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, अमेरिका का सिर्फ एक बहरी बेड़ा मशरिक़ वुस्ता में शिद्दत पसंदों के खिलाफ कैसे कार्रवाइयाँ कर रहा है। और ऑस्ट्रेलिया में सेहतमंद रहने के ख्वाहिशमंद लोगों ने योगा की किस किस्म को गले लगा लिया है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। शाम और इराक़ में दौलत इस्लामी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों की क़यादत बदस्तूर अमरीका के हाथ में है। ख़ित्ते में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों का मरकज़ USS विंसन नामी अमरीकी बहरी बेड़ा है। ये बहरी बेड़ा 60 जंगी तैयारों से लैस है जो इसके 300 मीटर लंबे डेक से फ़ज़ा में बुलंद होते और उतरते हैं। BBC के नामनिगार मार्क अर्बन को इस बहरी बेड़े में ख़ुसूसी रसाई मिली। उनकी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं जावेद सुमरो। अगर आप दौलत इस्लामिया के ख़िलाफ़ अमरीका की जंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आगाज़ यहाँ से करें। ये बहरी बेड़ा 5000 अफराद और हमले के लिए तैयार 60 जंगी तैयारों के लिए काफ़ी है। हज़ारों अफराद और करोड़ों डॉलर के साजो सामान समेत ये तमाम इक़दामात सिर्फ चंद 100 लोगों को शाम और इराक़ पर फ़ज़ाई कार्रवाइयों के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन जानता है कि ये एक बहरी बेड़ा ख़ित्ते में इत्तेहादी फ़ौजों की फ़ज़ाई क़ुव्वत का 1/3 हिस्सा फराम कर रहा है और एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां उसे किसी भी सियासी मुदाखलत का सामना नहीं। इस बेड़े का काम है फ़ज़ाई मिशन लॉन्च करना और 3 महीने के अंदर यहां से दौलत इस्लामिया के ख़िलाफ़ 1000 परवाज़ें भरी जा चुकी हैं। यहाँ से परवाज़ के वक्त बहुत कम पायलटों को इल्म होता है कि उनका हदफ क्या होगा। दर हकीकत उनका मिशन घंटों जारी रहता है। इराक़ के ऊपर परवाज़ें करते रहते हैं। परवाज़ के दौरान ही तेल दोबारा भरा जाता है और फिर शायद कहीं जाकर उनको हदफ बताया जाता है। ये बहरी बेड़ा 2.5 माह से ज़ायद अरसे से कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। आपने दौलत इस्लामिया के ख़िलाफ़ क्या कामयाबी हासिल की है? Against the Islamic State so far? Well, as the President has said, our job here is to degrade and then ultimately destroy ISIS. जैसा कि सदर ने कहा है कि हमारा मकसद दौलत इस्लामिया को कमज़ोर करना है और फिर बिल आखिर इसे तबाह करना है। और मेरा ख्याल है कि हम दौलत इस्लामिया की पेशकदमी और ताकत रोकने में कामयाब रहे हैं। और जैसे जैसे इराक़ की ज़मीनी फ़ौजें मजबूत और मुत्तहिद होंगी, हमारी और उनकी मुश्तरका कोशिशों से हम दौलत इस्लामिया को ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। रात हो चुकी है और 7 घंटे कबल इराक़ के लिए जो मिशन रवाना हुआ था अब वो वापस पहुंचा है। रात के वक्त डेक पर तैयारों का उतरना और भी खतरनाक होता है। So you brought all the ordnance back, did you, on the plane? Yeah. So ordies have to download it right now. हमने अपना साजा सामान उतारा है। ये सामान तैयार रहेगा सुबह की परवाज़ों के लिए। हम भी यहीं हैं, अगर किसी को मदद दरकार होगी तो हम तैयार हैं। We're out there just in case they needed anything. Worked out. इस मिशन के बारे में किसी को ये ख्याल नहीं कि ये मुख्तसर होगा। कैप्टन ने हमें बताया कि वो एक वक्त में दौलत इस्लामिया के सिर्फ चंद ठिकानों को ही निशाना बनाते हैं, लेकिन ये मिशन या उसके बाद आने वाले दीगर बेड़े उस वक्त तक कार्रवाइयाँ जारी रखने की सलाहियत रखते हैं जब तक पेंटागन चाहेगा। मार्क अर्बन की रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं कि आप इस वक्त bbcurdu.com पर किन खबरों में दिलचस्पी ले रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सबसे बड़े इम्तिहान के सफ़र यानी क्रिकेट वर्ल्ड कप पर हमारे नामनिगार अब्दुल रशीद शकूर का कॉलम बहुत पढ़ा जा रहा है और DNA में तब्दीली की सहूलतों में तरक्की के सबब डिज़ाइनर बच्चों की पैदाइश पर रिपोर्ट में भी बहुत दिलचस्पी है।
کیا آپ خود کو فٹ رکھنے کے نئے سال کے اپنے عزم کو پختہ کر رہے ہیں؟ آسٹریلیا میں ایک خاص قسم کی ایکروبیٹک ایکسرسائزز کافی مقبول ہو رہی ہیں اور وہ ہے ہوا میں معلق یوگا، جسے ایریل یوگا یا پھر اینٹی گریوٹی یوگا کہا جا رہا ہے۔ یہ تقریباً 5 سال قبل آسٹریلیا میں شروع ہوا اور اسے کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ تیزی سے مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ تفصیل کے ساتھ نصرت جہاں۔ چھت سے لٹکتی ان چادروں میں دھیمے دھیمے جھولتے ہوئے یہ لوگ، ایسا لگتا ہے جیسے ککون سے ایک نئی زندگی جنم لے رہی ہو۔ ان بے جان جھولوں میں یہ لوگ جیسے کپڑے کی کھال سے باہر نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ ہوا میں معلق یوگا ہے جو آسٹریلیا میں چند ہی سال پہلے شروع کیا گیا۔ اس یوگا کو کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس جھولے نے میرے کولوں کو پکڑ رکھا ہے اور گریوٹی کے سبب میری ریڑھ کی ہڈی کے درمیان کھچاؤ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ غیر معمولی ایکسرسائز پرفارمنگ آرٹس سے شروع ہوئی ہے۔ شاری ولسن جو سڈنی میں ایریل یوگا چلاتی ہیں، انہیں اینٹی گریوٹی کے سرکاری ٹریڈ مارک کے استعمال کے لیے فیس ادا کرنی پڑتی ہے۔ میں نے اینٹی گریوٹی یوگا کے ساتھ لائف آف فلائٹ نام کا یہ اسٹوڈیو 2 سال پہلے شروع کیا تھا۔ میں پہلی بار اسے ٹی وی پر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، پھر میں نے سوچا کہ عام لوگوں کے لیے کتنا اچھا رہے گا۔ شروع میں لوگ آہستہ آہستہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے خیال میں فٹ رہنے کے لیے یہ بہت ہی مزیدار طریقہ ہے۔ شروع میں اس کے لیے آپ کو زیادہ طاقت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایکسرسائز کے بعد آپ بہت مضبوط اور اچھا محسوس کرتے ہیں۔ آسٹریلیا میں ڈاکٹر ملک میں موٹاپے کے بڑھتے ہوئے مسئلے سے نمٹنے کے لیے لوگوں کو روز ایکسرسائز کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن یوگا کی کچھ ایکسرسائز کی زیادتی سے صحت پر مضر اثرات سے آگاہ بھی کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو کچھ ایسے نسخوں یا ایکسرسائز سے محتاط رہنا چاہیے، مثال کے طور پر کہ اس میں دعویٰ کیا جائے کہ آپ کا قد لمبا ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہ اس سے آپ کا ڈائجسٹو سسٹم صاف ہو جائے گا۔ اس کلاس کے خاتمے پر تھکے ہوئے جسم کو آرام دینے کے لیے لوگ ایک بار پھر چھت سے لٹکے اس جھولے میں آرام سے لیٹ جاتے ہیں۔ اس طرح کے اسٹوڈیو چلانے والوں کا کہنا ہے کہ ایک بڑھتا ہوا اور منافع بخش کاروبار ہے جو زمین پر پیر رکھے بغیر ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ نصرت جہاں، BBC نیوز۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @AliaNazki۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے۔ عالیہ نازکی کو اب اجازت دیجیے۔